Hello guys, magbiling pa guys kay para natay baliga lawan guys kay pino kaya guys. Para guys biling ba biling ta guys. Para guys Para guys, hapit na man guys. Ayan lang. Kana guys, kanang kauban niya guys. Problema na guys, may puga guys. Pino kay Budawan. Kana nasa likod niya guys, problema na kaya guys kay nasa 21 nga ginalaman dito sa ibabaw sao na lang problema jud kay na tanaw dagway niya guys grabe daghang kay nanakay. Ang problema kay ang nanakay dili Bulawan. Ara guys grabe ka pino sa Bulawan guys dili kay makuha sa Mercury. Mga pakuhaan ni carbon lang yun tanawa guys kani kuha pa ni na diskarte ni makuha pa nga nakabuo kinuha sa Bulawan guys di kay makuha sa Mercury guys.